Jorani Kopano lagi bagi nasi tongga kapal itu talte buktor punya kakam beafari langsung tini Jorani Kopano tini 1 tarik Agust 2024 সাল মারি তিনি সালচারি সাল কতর কক তো মানে বিশিং পুজো সাতাই ক্লায়ো ইলেকশন কমিশনার সরবিন্দু যে কক মাধ্যমে সবাই খানা রেখা যে ইলেকশন নি বুট নাহারমু 4 তারিখ সিমিলি চেংছিনাই যে বড় পঞ্চায়েত টংবারিনি বাগিনি যে বড় স্টাফ প্লান সাইজাকা ডিউটি রজাকা বড় সিকান বুট দনাই বড় বুট দনাই 4 তারিখ 4 তারিখ আগস্ট যেহেতু 8 তারিখ সে যত পঞ্চায়েত নি ভোট বা 4 তারিখ যে বড় ভোট নি সামঙ্গ থানাই বড় ভোট রিপাইনাই বড় ভোট রে নিকাঙ্কাই ইভিডি উনখা ইভিডি ইনকে তম ইলেকশন ডিউটি ভোট ইলেকশন ডিউটি তমে রং যে ভোট না হারমানি ইনকে বসাই খানারকা আরো কমা তমে যেমন পুলিশ টিএসআর গেতাই পুলিশ গোबां बेदायखौ सामखाय दंनाय प्राय 10,000 भोटार दङ इडिबि भोट होनाय बर हासेव 35 टा ब्लक इडिबि भोट नाहारजानाय हायनि गोरों जागानि जे थाइ आरो रगो आबाहाय जागाराव जे बुंरो तिनि साका कक्तमा थुनाय रग उनो गाकाय तावसो ति सेमानखा जे आ इलेक्शन बागैने पुया जे भोट नाहानाय आबरं बागै बेबाखेन पियार खायनाय नाहारजाखा नै सायमानखा ओंखाय तिनि हाय केन्द्रनि जे अधिवेशन स्वराष्ट्र प्रतिमंत्री बा राष्ट्रमंत्रीता नित्यानंद राय लोकसभाव जे देरामुं आकाबिका जरागो सनाम फिमुं बिल काहे दङ 2024 अब्ला पेश खालायखा अबनि बिसिं तैनाय जे बामसाने बांला फाइका हंके बा नरा पेपर फाइके तैलमके रग जे बरग सुबाजागो आबरग ताइसा सनाम फिरमुंनि बिसिं तै गरा खायनि बागै अ केरंनो सनाम फिरनि बागै तिनि बिल दिसाका गाय हासनि चंबारिनि तैनाय ताव गोरों जागाव तो जॉइनिं नाय ताव गोरों जागाव नक थाङै भोट कपिलाय तावनायो तिनि नपुइना बीजेपीओ जॉइनिंग दमानि नखा 29 कृष्णपुर आमचायो 10 टा जे पंचायत समिति बा ग्राम पंचायत बा जिला परिषद आमचाइनि 10 टा जागाव बीजेपी रक जे भोट बासा मानि 10 ना माने 10 टा बापेमानि जागाव गाका बापेस नांलिया बिरोधी रक कैंडिडेट रिमियाङै बरनो कप्लाइखा फियाबा तिनि 5 नुखुं सीपीआईएम रक या कारिनाय बीजेपी नि बानारम फाइका बर्न बानाया फरका आमचाइनि 29 केशवपुर आमचाइनि एमएलए ताई ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्टर विकास देवबर्मानि तैनो मुंबाई बर्न तिनि लामसुइनि हारका पार्टी ऑफिसो 29 केशवपुरनि बीजेपी पार्टी ऑफिसो जरानि कक पानानि पुयाव नायनायनि इलेक्शन जराव ओ जे जॉइनिंग नि कक्तमा अच्छा तो तिनी तंगे बीजेपी सीपीएम बदल या करे बीजेपी को फैन है सर वंदे मातरम भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद नड्डा जी जिंदाबाद मानिक शाह जिंदाबाद राजीव पटेल जिंदाबाद बेलायनो हामबाय दिनै चिनी कृष्णपुर मंडल चाकमाघाट मंडल ऑफिस दिनै चिनी सीपीएम नि ताफक सं दीर्घदिन सीपीएम नि ताफक सं दिनै सोंबाय बीजेपी बर सामिलिंखा बर पाइफला हामबाय आगामी दिनाव तेबो चिनी लगी फाइनाय जरा सीपीएम फाइने ताफक सं एकमात्र विकल्प मोदी जी एकमात्र विकल्प बीजेपी सारा चिनी बर मानसिनि माया मोथाङै माया आबाइन बागन बर साइमानखा जे बीजेपी नो चिनी एकमात्र लामा आबाइन बागन दिनै बर चिनी लगी सफाइका चिनी लगी फाइ जॉइन खाइपेका बरनो पाइपला हामबाय आगामी दिनाव मते हाय जॉइनिंग पाइपलाइन तंनाय दाबो 3 स्तर पंचायत चलि दङ
গ্রাম পঞ্চায়েত চলিত চিনি কৃষ্ণপুর মন্ডল 10 জিপি গ্রাম পঞ্চায়েত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় जों পাস খাইকা আগামী দিন বরংनि बागै सामों थांनाय बरंनि बागै काम खायनाय बुरि बरंनि बागै माचाय बरंनि बागै नखुरै नुकुमखुरै बरंनि बागै सामों थांनाय मोदीजीनि नेतृत्वे তিনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহের নেতৃত্বে যিনি বিজেপি नो आगुगैलांनाय जे लामा तंसार Sungkai panikai obogai joining of the COP election ni COP piaba TTAADC am cayo wahnya election kuri hini upano di pramo tharok mia rogo klanya to jongpui jolawo jemon YTF ni president ketal jongjagmani gono Suros Debormano jongjagmani abno tine pandarok boklai tongo bodol lagran bagi abahai kauma sursutubi pandaklai tongo bo nukjakha hingkai তিনি কাisa TTA edition bokakte hapangni bokakte kaisa press meet khlaijakka je press meet to जों salpia sekang Simon Kramarok elect kono tinai kaisa deputy PU tai subzonal ni kono JDU subzonal development officer post ni bagai je chakri tlana dinai pro answer ki mane je question ni answer tomoni abo viral ni thanginai kaisa koktor laibani a pati mungno tinai lukrok mirar thanga himpano taisa buwagrani chaitok mumbai bo jehetu krak naitugui je saya khani roknok majarana hini sajak taisa tini kaisa one man inquiry commission hnai khoroksa borongno tini kaisa o chakribo sabo প্রশ্ন লিক খালাই তাই রমনানি বাগৈ আরো কেবো রাংচার টং কেবো সরাই সরাই খাইনা বাগৈ লুকুরই বখানা সরাই সরাই খাইনা বাগৈ এডিসি হাপাংনো সাফসুত্রা হাপাং খালাইনি নাসিক মুম্বাই কাইসা খরকসা আদৌনো তিনাই ইনকোয়ারি খাইনাই জাত কাইসা কমিশন খালাইকা অ খরকসা চংজানাই ইনখা IAS ni kesam officer Bijoy Deborma boagi secretary ni chief secretary wo bahino secretary ni samung haste hapang ni secretary ni samung tang phaijak haigri bonono je tabuk o khorchano tuino inquiry commission khlaika bo ni office khlaijak sinai oro narwai tong thaino bo je borogro tuino যে বড় ও যে প্রশ্নপত্র লিক মানে তিনি নং ইয়াগো এভিডেন্স দঙ্গো কেবো প্রশ্ন ফালমানি কেবো রাংচামানি এবা কেবো ও প্রশ্ন রক মানি দংমানি রক দং খাংকে বুন বসারনি কমপ্লেন দই মানিও বিজয় দেবরমানি থানিও কেন ওয়ান ম্যান কমিশন নিয়োগ খালাইজাকা গেনো সামনে 9 তারিখ জুন পরীক্ষা দংমানি এডিসি নি 110 জনা সাবজেক্ট দিউনি বাগিনাই তাই ডেপুটি পিওনি বাগিনাই আবংখা থানাই 14 তারিখও কাম করে খেনং কাহানে তিনি প্রেস মিট খাই সাই খানা টিটি এডিসি নি সিইও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সিকে জামাতিয়া বতিনি প্রেস মিট খাইমেনি বিসিনতে লোকরনো সুবাসো সানানি মানে সুবানানি বাগি কবখা ওয়ান ম্যান কমিশন হনি যে নিয়োগ খালাইজাকা আবো borok phaini commission phaini sapai manai inquiry officer ni chongjaka Motilal Debormano bobo ngono PU no kai tabo kok thunir panda khai kok sai khanar ka CEO logyo tongka deputy CEO Budlian Rangkhol tai IC department ni principal officer Chitto Deborma no khobinai ide tabuk inquiry officer Motilal Deborma songo bhaila harike dili press meet ni kok kisa khanai ne bedi o mangplen bisingti Nirokno lamsogo te hambai o press meet nirok phaiman ra phamani bangai ho hungka chini je Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni je প্রশাসন o প্রশাসন je nei bichar rani bangai jong committed এবং jong we stand for the justice nirok jodon saima kha je last যখন সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার বাই ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার নিজে পরীক্ষা নাই তমানি 9th জুন ও আব আনসার কি লিক মানে বাংলা আব ডেফার মাত্রাইকা সাবসিকুয়েন্টলি আমার চং এফআইআর বখলাইকা কা কজন অ্যারেস্ট বংখা গতাব আম আন্ডার পুলিশ ইনভেস্টিগেশন গা ও বিষয় নে তৈ Honorable Governor Jungna Rinka বা সাজেশন রিখা অনেক যাতে নেক্সট পরীক্ষা যাতে অনেক প্রিকশনারি মেজার্স না যাকথাম হিলাই
accordingly जों precautionary measures नाखा एवं जों परीक्षाबो conduct खालायगा last 14th July 21 July 2024 अब smoothly नंखा जों इतिमধ্যে जों result publish खालायनाय हंगा जे last परीक्षाव जे आन्सार की लीक मने नतयै जों कायसा one man commission जों inquiry commission जों आरो constitute खालायगा अम जत्त public सिनानि बङै ओ press meet आरो नेबाताव संसाजाखा अमानि main subject हंगा जे जों एडिसि प्रशासननि तरफ थेके जों कायसा one man commission for inquiry जों constitute खालायगा ओ one man commission हंगा ब हंगा श्री बिजय देवबर्मा बा IAS retired बा secretary to the government of Tripura तंगमनि बनो जों one man commission जों बनो appointment खालायगा ब already बनि office बनि official activities official function ब start खालायगा बनि ऑफिस संके और नारवाई कम थायो बनि ऑफिस खोलक जागनाय बनि सेक्रेटरी बा वन मैन कमीशन नि सेक्रेटरी का मोतीलाल देवबर्मा का वन मैन कमीशन ब आचुगना आर निगो ऑफिस खोलक पर जे कोनो इंटरेस्टेड बरा इन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी जे कोनो बरा जे साना निमु सुगनेरा बनि आरो फाइसा फाइमानो लिखित अखन राय फाइ फाइमानो बा बारबेली फान इनफरमेशन रिफाइमानो जे ओ आंसर की बाके लिंका अमनि रूट कॉज दमा ब थेका अमता हेके लिंका बनि बेपार जे इनफरमेशन जनानि मुसुकनायरा जत पब्लिक मरना फाइ इनफरमेशन फाइमानो अंगा द विजय देवबर्मा IAS रिटायर्ड ब वन मैन कमीशन बनि कांटेक्ट नंबर का 94361 20049 अमा गैजेट नोटिफिकेशन बो खलायजाखा न्यूज़पेपर बो पब्लिश खलायजाखा जत्त सिनानि बांगै आगाताब थ्रू जरा न जे प्रेस पर्सनल तंगनाय बरनि मीडिया पर्सन संगाय बरनि तरफ थेके बरनि थ्रू आं पब्लिक न जरा इंटरेस्टेड पार्टी जरा इंटरेस्टेड बरनि अटेंशन ड्रॉ खलाय आमना सानन मुसुगो There are now one man commission of higher information रफाइबायदि जाते खलाय जों अमने रूट कॉज न जों डिटेक्शन खलायै अमना जों जत्तनि माने जस्टिस नि बाङै जों जाते पदक्षेप नामाना दै हिनै अमना मासा खलायजा ऑफिसर जत्त जागन नोटिस रिनाय रिमानि परे पब्लिक रफाइ जाते जत दगन खांगा सिक्रेटली बय मालाय मानो बा पब्लिकली फाइल बना स्टेटमेंट रफाइ मानो जाम बाके लिंका ओके वन मैन इंक्वायरी कमिटी ऑन द बेसिस ऑफ माने इंक्वायरी जाबो खायनाय माननाय एवं पब्लिक नि थानि खालामनानै परे ब रिपोर्ट सबमिट खालामनानै परे बे रिपोर्ट सबमिट परे भित्ति खालाय जों एक्शन दैबो जों फर्दर एक्शन लानाय जाते justice manani bang wes man ako lik man katabun ni dan na agini je mani aponon da tawo agini nos klay mane 9 June jeten mani kok mani awo ne bangai answer ki je leak mani bonon जों एमनेते FIR तो खलाय जाका पुलिस इन्वेस्टिगेशन खलाय तंगो अंगा जों बनो तैसा फारदार खबर कागज बुकसं हास्ते फाड़ा बाय साजाक मानी ओलानो अ एक्शन हेगबा ताबो जे कटाल उनको इंक्वायरी कमिशन खलायनाय जे ताबो उनको न केसे केरेनो बथुबनानि एबा कायसा पाइनानि ता निष्पत्ति खायनि बागिने अ जायतो बुकनै कखनो ताबो साखलाय रेखा बरो खबर दादा बुकुसम तिनि कायसा बालाय के कत्तर वान सुबजनाय सामं तांनि फुनुका TISF अ कग्र साना थांगांखाय जोंनि बरफ गोबां कुकनो ताबो तो मोबाइल लगियो तुयो मोबाइल तुइते के मोबाइल थंनानै रोंगौ नायनानै रोंगौ हायादबा सिवि थांगौ आबाहायनो सिनि गोबां मा तांजाया सामरावनो हान्या कगय सिमि सावै दंखले तांजायासै
जों बनायसिङै दङ साब दमा सामु तां हनै तांनानै थोमांखाखौ जों आकक दङ सानानै सुजुग मानो ओंखाय कक तमांखा जेसिनि गोबां मा देराजा जोंनो केबेल जोंनो चुगिया जोंनो थोंजा खनि जतनो साइमान खाताबो ओंखाय जों ब जागा थोंजागै दं जों ब जागा किसा अ थोंजाबोनि काटिमान निने yang pilih nang sa juga naik ha I a question ini answer ini tini kaisa samung tangka TISF जों जत साव सिसादि बासादि थांसिदि हिमसिदि फाइसिदि एको यागो चांगरि खासिदि कग्लाबो सैयो सामुं दङ जों ताइ तला दंलिया नै नों तामो खायखा तामो खायनि नों तलाव दंलिया ओंनानि नायखा नों मिनि नोंनि दङ अ हांगाके नोंनि खरबसा जागानि मालिक बिनि जागानो रखा खायनाबो तामो खालाय नों खोदा खालायखा नवा आसुगै आहायनो सावै नोङै तङै थोङै एरें एरें लखाय लखाय बेरायै सिनि अ हानो जों मार मार न मन्त्रि नि के साइसुं खायमानिया नों गसिमुं करिखे निनि गसिमुं मानि मन्त्रि नि थाङैबो बदरि कोन खायांगाके अ सामुं उंया आबुन बागै दिनि टिआइएस बेलायखे कायसा वान सुजानाय सामुं तांखा जे जों तामो हुनखाबा ओ मन्त्रि को अकरा तंख्रु बिप्लव कुमार देव ओ बरमुरानो हाथाय कदर खालामा बायसे बोसोर दा रमिनि ताबक इ बरनि खायजा नि हेनजागि दं ओंखाय जों सिनि अरव आगरतलाव गोबां मा लामा सिनि बरफनि मुङै सिनि महाराजानि मुङै गोबां मा सरनि रखनि खालायजाग लामा ओंखाय आ लामा रखनि बुमुं ताबक जों बगि थामायजा एडभाइजर चमनि हिनिका कर्नेल चमनि तबावरो तंखो आयन लोगो पोस्ट ऑफिस चमनि रखति हंजा खलायो पोस्ट ऑफिस से सिगां आरो कामान रख दङ आरो गोबां राजानि बिल्डिं रख दङ आ बिल्डिं रख नंखाय जों बगि थांगा गांखाय गोबां मा सरनि नि रग जे लामा लामा न खबर सरनि नि लेखाता गे अमायरो गोबां मा लामा दङ जों फबजागि थांबायजा जों सागबाय थांबो हलैया आबोगो तिनि कायसा टिआइएस फियोगे रेखा फलबजागि दंमनि बाकमा सावि दंमनि अबयनगरनि जे कायसा ब्रिज जों लायै मानि आ ब्रिज लायै मानि न तिनो अ ब्रिज गानानि दुगानो तिनो सखरगो जों कक्टमांखा एमएलए रंजि देपरमा फायका तिनि गांखाय all the bridge di bumung tongo abo sai man dekha TISF kaisa koktoma unko thumerogno samane bisinti a obinogoro je bridge je obinogor bridge ni riksha kawo obinogor bridge ni o phatani phaya parani borro phaike malaya bagi haini ba riksha kalayo auto kalayo obinogor bridge sing thangsi asolke abo obinogor bai bono malipurni kesarni kaisa manjo jagmani jai jorsi हिंगाय आबो सनामपुरो बुमुं जाक दङ आबो बुमुं हिंगाय सचिन देबबर्मन सेतु सचिन देबबर्मननि जायजर मिन बुइता खालाजाखा हिंगाय सचिन देबबर्मननि सेतु नि जोंनो नुरियाके अब्रु बुइलो हुइ खिबुइ अनि बुरि फार नंकोनसे सागला नंकोनसे हिंगला अरो ट्राइबल वेलफेयर नि जागा दंमासो हुइनै दिमसागर खलाखि जाखा जों कोनसे साया सागला अबहायरो गोबां मा दङ जिता जों हुइ खिबजा खांगासिनि अस्तित्व कमानाय जों अ हानि बरक जों साइसिमाया जों थांनाय बा जोंनो जदि कोनो सरकारि मेप बनाय खांगाके नि बुमुखो स्किलके अर बरनि हातावसिना बा आबाय तिनि कायसा मुइतु गोनां बलायखे कप अब या थांसि गोबां मा जागो चिनि बरनि बुमुङै जदि बुमुं फाजाखके बर रुतुक माकारिनाय जतनो मानु लायनाय अबनगर ब्रिजनि के दिना हाइतांदि निसि खरां माति सालायसिनाय आबाहायनो सिनि जे गोबां गामियाव जेरखम बुमुं फारजागिया गंगका आङो मसफोरो चिरखौ सागाबले नंनि गामियाव न बस कानो जे बुप्रा तमनि आबनो तुमुनो बुइ बुमुं फारियाको मलां समनिके मलां फन फारसिदि थेन्टा समनिके थेन्टा पननि फारसिदि तो कगरनि फारदि अ बुमुं काय सालसा ननो सिनमुंवन अबति प्रासानि न हा हानाय गाय जों बीर विक्रम लामप्रानि खुंलंगो बुमुं फारलाया साबसिनि बीर विक्रम लामप्रा आबो चिनि बिसिङो जोंनो रम उंगो नुलायने नांनाय सालायने नांनाय गान रगो फानो कविता रगो फान से नांनाय बो तामसि गामो जनार्दन नि गान मालाय फाइदि सारिगो सामपारि तला नि माहाय मालाय फाइदि सारिगो अरो ताबो बीर विक्रम बोप्रा नि पानो कायसे कगल कक्टां साइफान नार नांनाय आरो थांगिनाय ओको एलबाम खलायो आकलायो किन्तु अ जागानि बुंनो खोजा गया अ माके कायसे कायसे ना पपुलार खायने नांगौ जों आ माके से सिरि सिरि मुं मारगनाय दिनि जेहेतु टिआइएस बो सामुन सेंनि रेखा सिरि ताइ गुबुनि सिजा जा जत लुखरबो अ बाहायके न सिजा लायने नांनाय साइमाने नांनाय अ बाहायके तुमुनो सजायनारि आंकाखले जोंले गुबुनो गमावै दङ
table kama sinaika nai ni TIS এবং তিনি আগরতলাও রিকভার খাইমা হাইকেছে মা থাংসি অথচ আরো সরকারি বখাতিনো উদ্বোধন খাইফোরগো সিজা তামো সচিন দেববর্মন সেতু নাই চিরজাগনাই হিনি সাইখান রাখা সাজরা দেববর্মা কক মথুনার ন সাইমানো যে জাগানো দমুনা জাগানি মুখাই जोंजोनो অবনগর বাই বনমানি কুলিয়াম তেনি কতানো কাইসা ব্রিজ তমানি ব্রিজ তো जोंजोनो অমনো जों অবনগর ব্রিজ হিনি সিনু আগিন সিনু হাইপানো ব্রিজ ni kaisa mung tongo ব্রিজ ni mungkai no ro naima kana ব্রিজ ni mungkai সচিন দেববর্মন ব্রিজ অমহাইনো চিনি ত্রিপুরা সারক নিতে কাইসা ব্রিজ tongo আমখাই আইনো এলবি ni hoite যোগেন্দ্রনগর থামান লামো আমখাই আর জাগানি মুখে সুদন দেবমা যাই যদিনি আমরা চিনি দেবো হাইপানো চিনিও যে চিনি মুরনো চিনি শহর চিনি লামানি মুখাই তখন গরিকা আমার হাইখানে চিনি মুরনো থাকুন না বাকে আগে চিনি আমায় চেষ্টাখাই টংরাগো তাবুক অমন বাকে তাবুকনি চিনি जों ब्रिज नि मुं बिनि गुगल मेप दाबो जों अनेक कष्टकै चेक माने सिनायलाखा दाबो गाबोन परे जों जागाव टोटाल माने कत कतका बेनार थाबावै जों जों एवेर खायनाय चिनि बरनो ते যারা আগুলি তংনার রনো যে ব্রিজ নিমু এই জীবনমন বা সচিন দেববর্মন যাইজনি আপনি ইয়াগুলো চিন্তাব প্রসেস না হানাই চিন্তাব স্টেপ না হারাই দङ চিন TIS অলওয়েজ ত্রিপুরাসানি সিনিমু নারনানি চিন ত্রিপুরাসানি যত কিছুনো जों খাইনারনা আমরা जों চেষ্টা খাই দङ তাবসু যাতে আমরা চিন ফার্স্ট স্টেপ চলি দङ जों আমন পরে তেব তেব সামু খাইনাই যখন নাইমানাই কথা চিন লগি দङ টাউন কমিটিনি কনভেনার দম yang ngomong pun di tengah dia tengah sini ya oleh sungguh orang kompai semua itu tabung nak kan ngomong di sini tabung itu kerja cina aku telan kamu mau kaya rumah sini mungkin teman yang rumah cina sekarang rumah cina mau desi beli tulang bagi lagi benar ka bafar thepa jangnai benar kai sing ekdin pore no sing thepai dinai obako je buyama saimana nango karon onek borok saimia ko tabui ko ang kono pana thajin sahau kai jibon mantri ja haidi bosini karon nagi অমর চিনি ত্রিপুরাসানি মুংসে जों সাইমানা নাগান কারণ শহর আগরতলা ত্রিপুরা যখন চিনি ত্রিপুরাসান তখন আগরতলা শহর যারা যদি চিনি মুং কাছেবান করে রবীন্দ্রপল্লী বন্দ্রনাথ ঠাকুর পল্লী শান্তপল্লী আন্তি মানে চিনি ইংলা जों তো বংনিবো তংসু जों বংনাবো রেসপেক্ট খায় जों কেমন দিছে তো খাইয়া খাইপানো जों চিনি চিনি মুংনা जों প্রটেক্ট খাইনা চিনি হেরিটেজ কালচার যদি जों প্রটেক্ট খাইনা না বাদে जों গিয়া সব স্টেপ না হারে দङ বংমা जों স্টেপ না হারে দङ তো কাম নাই মানে Gaya rukra kamu dalam cung sernai rok ni engkau mau thang ni se omsuk khai dong ke rung sernai pajak mau tharok biang thang baik ya rung kebangman nasionalism ni lama ti himi dong bayo borok biang thang baik ya obah ke kaisa jaga no kaisa thai rok no bumung khlai nyar nani awo kaisa sini kotor samung no kotor barjano o barjano ti dong jetabo TISF abro khatung lagi ni kok gaya kamu dalam bukuk cung nor ribali kaisa kok tuma je buah najak na bagi eba kaisa beri rok ni bemar najak di bagi nyai gynecology apa herok dokter najak bagi agak tahu kaisa kaham nikuma tongo enggak kai nikuma norok tadi di bagi nyai borok koboi tongo enggak ke norok aboni nikumang kita sai kenarona tapi phone number botong lor juga kaji baksa tong berjoni rugi orang ke personal engko ব্যাপার norok tumuno chak naijamani bagi kaham tipra daktar naitui tong hugake obron bagino obo koktoma kaisa chamber ke Hindustan Diagnostic Center Colonel Chomohoni o aro norok Hindustan Diagnostic Center o sak naijagi mannai bithi berai mannai arna test obo khaijagi manbainai doctor gagai sing borongni bari rogni kebang ma rogi rogo aro naijago kok group bainor kok sahori singlai nei mano 7005002862 hai kaba 03813560 on number calls khainai norok naijagi mannai ডাক্তার কাহামবাই বরিরংনি সারগি বেমার সারকোপ্লংনি বেমার বহগো রিসুয়ানি বেমার আবাহের গোबां मा তিনাই নার কক শহরে মানো খবর তাতে বুকুক চং আলিয়া ফাও তাবুক যে কক তোমা অব গাংকাই গন্ডা ছড়াও যে কক তোমা তাবুক কাইসা কাসাং কাহিনী সঙ্গে কক তোমার মানে
ফিয়াবা অক সাংখা নিনো সিপিআইএম তাই অরনি বিধানসভানি হাফাং ফাদার বদলনি অজা জিতেন্দ্র চৌধুরী তিনি লে কবইনো বিনি ইয়াকসি বদলনি সাম এমএলএ তাই এমএলএ সুদন দাস পিনাই থাংকা মালাইখা প্রমেশ্বর রিয়াংনি নুখুঙো থাঙै দুখু দশনি কপ খানাইখা তাই যে বড় নক সপ্তাহ কেম্প থাঙै मा টঙै বাইখা বড় বাইবো থাং মালাইখা নক সপ্তাহ থাঙै নাইখা নাইমানি উলো জিতেন্দ্র চৌধুরী তামো সাইখানা রাখা আ কক্তমার ন কিসা নাইয়েদি আমসাইনি হালক বমহাইং তখা জিতেন্দ্র চৌধুরীনি খুব রাজ্যের প্রাক্তন বিধায়ক প্রাক্তন মন্ত্রী নরেন্দ্র জমাতিয়া সুধন দাস এবং নকুল দাস এবং স্থানীয়ভাবে অনেক ত্রিপুরা আছেন আপনাদের সকলে পরিচিত। আমরা এখানে আজকে সরেজমিনে এখানে যারা এই গত 7 তারিখের পর বিশেষ করে 12 এবং 13 তারিখে একটা অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র কইরা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের অবস্থা দেখতে চাইছে। আমরা চাইছিলাম আরো আগে আসতে, কিন্তু প্রশাসন বলছে একটু আমাদেরকে সময় দেন, আমরা একটু সবটা আমরা সামলাই আনি। তারপর গত 22 তারিখে 22শে জুলাই আমরা জেলা শাসক বলেন স্যার আপনি যেতে পারেন, সেদিন আমরা আসি। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ধলাই জেলা শাসক এবং এসপি আমাদেরকে এখানে আসার জন্য বললেও, সম্মতি দিলেও আগরতলা থেকে হস্তক্ষেপ হয়। আগরতলা থেকে শুরু হওয়ার পথেই আমার এসকর্ট তুলে নেওয়া হয়। আর এখানে এসে দেখি দাঙ্গাবাড়িতে বিশাল পুলিশ বাহিনী রাস্তাতে ব্যারিকেড করে দাঁড়ায় আছে। তো আজকে এই 1 তারিখে আইসা আজকে এটা উপলব্ধি করতে পারতেছি আমরা কেন আমাদেরকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কিসের লজ্জা, কিসের সংকোচ, কি কারণ? কারণ একটাই, আমি এখন এখানে সবাই এই ক্ষতিগ্রস্ত, শারীরিক মানসিকভাবে পীড়িত, কাজে তাদের সামনে এগুলি আমি বলতে চাই। শুধু একটা কথাই আমি বলবো, এই অনভিপ্রেত ঘটনা এটা আমাদের রাজ্যের বর্তমান শাসক দল বা সরকার এদের বদান্যতাতেই হয়েছে। আনন্দ মেলা যে মহকুমাতে সন্তান বিক্রি হয়, ফুলের সন্তান, 2 দিনের সন্তান, রেশন কার্ড বন্ধক দিয়া জমিয়ারা চলে, রেগার কাজ হয় না, ওই ইয়াতে রতননগর দিয়া বাংলাদেশে কাটাতার বেড়া পার হইয়া যায় বন্ধকি তুলতে। সেই গন্ডাছড়াতে কিসের আনন্দ, কিসের মেলা? 1 মাস ব্যাপী মেলা, প্রশাসনের ছত্রছায়ায় তাদের নজরে। এবং এগুলি যারা আপনার গন্ডাছড়া মানুষ আপনারা দেখছেন, রাত্র 10টা 11টা 12টা অবধি চলে মদের ফোয়ারা, জুয়া খেলা। অর্থাৎ এরকম একটা অহেতুক ঘটনা, একটা নিরীহ যুবক তার খুন হওয়া, অকাল মৃত্যু হওয়া, আর এটাকে কেন্দ্র করে এতগুলি বাড়িঘর পোড়ানো, এতগুলি সর্বশান্ত হওয়া। এই যাই হোক, এগুলো সঠিক তদন্ত হোক, দোষী কারা বাইরে হোক, এটা সবাই আমরা চাই। কিন্তু আজকে এখানে মূল আমাদের বক্তব্য হলো, এখন এখানে শিবিরে কথা বলছি আমাদের মায়েদের, বোনেদের সাথে এবং বয়স্করা ছিলেন, তারা বলছেন 165 পরিবারের 4 শতাধিক মানুষ এই শিবিরে আছে। হয়তো বা কেউ কেউ দিনের বেলা একটু বাড়িতে ঘুরে আসেন। এবং এখানে যে অবস্থার মধ্যে আছে, এটা মানবতার অবস্থা, করুণ অবস্থা। আমাদের দেশের সরকার কি এত গরিব হয়ে গেছে? এখানে 70-80 বছরের বৃদ্ধ বৃদ্ধা
1.5 মাস 2 মাসের শিশু পলিথিনের উপরে থাকতে পারে? কোন একটা জায়গাতে যদি একসাথে এত লোক হয়, স্বাভাবিকভাবে সেখানে একটু নোংরা হইব, মশা মাছির উপদ্রব হইব। মশারি দেওয়া হয় না সরকারের তরফ থেকে। এইভাবে একসাথে থাকলে পরে এলওপি জিতেন্দ্র চৌধুরী যে বরক ক্যাম্প মা তৈরি গন্ডা ছড়াও বরনি বখানি কগ্ন সাউই খানা রাখা তাই বরকনি যে ক্যাম্প তংনাই রক 4 বছর 1.5 বছর তংনাই রক বরক ক্যাম্প পলিটিন শাখা তংমানিয়া তাই জাস্টিস বসারকা এলওপি জিতেন্দ্র চৌধুরী যে ও যে পার্টি মুনতি চেরিনে নাংনাই अब सरकारनि कारणे अपाति गन्डा सराव तानि हिमबा जे आमचायो बसा फालै राङाजि मातङ जे आमचायो बांलादेश खबै हुई थाङि रां आजिरा बागै मालासि दङ आ देश आनन्द मेला तामुइ पारमिशन दखा सरकार आरो हर हपं गलां साइनै जान्ना मुना मुथं जागो आबाइके जे सरकारनि सामुसिदा तङ बागै जान्ना मुना देश चलि दङ तिरपानि करिं करिं जागो गांके सरकारनि जे बेकारनि बागै बर खायके मथनि टनिखा सरकार न रमलिया गाबाके मथना बागै बरनो देरना बागै उनाहाय आंदो मेलांनि दङ गांके आबो सरकारनि से गाफिलति अबनो जायखे चेरि मारनाय ताई जे बर खरचा चराय खरचा बथार जाखा बाबनो बहायनि ब जास्ति सानका ताई जे बर केम्प तंने बरनो देव कामगा तना बागै दाबि सानका जितेन्द्र चौधुरी परिके खापले दाते बुकुकचौ अबनि यागलबो आलिया फाव काइसा नरनि बागै कक्तमा काहाम तंग जे बरनो बीएससी परिजा बर ग्रेजुएट इनजाग रक गाके काइसा स्कुलो खुमलंनि पब्लिक स्कुलो ताबुक्लाङि दङ मास्टार टीचार नर किच्छा कक सावरबायदि कक करंदि पार्थ देबलमा बाय 9612949243 अ नम्बर गाय टीचार चाकरी गो प्राइवेट ताबुक खायनि पानो खूब गाहाम सेलारि नङानो नर कक सालायनाय बिसिति आबो बेतन सालायना दि गाय फारिके तिनि आहासनि मन्त्रीफोरा बर थाखा तामु खायका सालायनो हासिल मन्त्रफोरा ब निजे तो सागबाय थां तो डेंटल डॉक्टर न बुआनि डॉक्टर गाय ब डॉक्टर मानि कारी बाहिया ताउ हेल्थ नि मिनिस्टर गाय ताई ब मुख्यमंत्री ब गाय तिनि एजीएमसी माने आगरतला मेडिकल कॉलेज नि बहायनो बिसि नैसि पुमानि पान्डाव थाङै मानजाय खेनारो खराङै हासिल मन्त्रफोरा डॉक्टर मानिक साहा गाय ब तिनि केएलएस ऑडिटोरियम संसारजाक आगरतलाव पान्डाव तिनि ब जे गाहाम डाक्टर रग्न सरकार बयाफोरका ताई जे एजीएमसी नि गौमा इतिहास न बो मुथु खलायनाय साइथरका नायनि फरि अ पान्दानि किसा मांगलि आनि आफाव হয়ে গেল আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে একসাথেই এখানে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ শুরু হওয়ার কথা ছিল 2005-এ, কিন্তু তখন এমসিআই আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজকে অ্যাপ্রুভাল দেয়, কিন্তু ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে সেটা অ্যাপ্রুভাল পায়নি। এরপরের বছর হয় অর্থাৎ 2006-এ তার অ্যাপ্রুভাল পায়। একটা সময় ছিল আমরা কোনোদিন ভাবতেও পারিনি যে ত্রিপুরাতে কোনোদিন মেডিকেল কলেজ হবে, এরকম একটা অবস্থা ছিল। কিন্তু চেষ্টা থাকলে সব উপায় হয়, সেটা আমাদের চোখের সামনেই হয়েছে। আমরাও লিয়েন নিয়ে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে আমরা গেছি, আর যারা এখানে অ্যাবজর্ব হয়েছে, এখন আমার মনে আছে যারা এই মেডিকেল কলেজকে তৈরি করার ক্ষেত্রে যাদের অবদান, তাদেরকে কিন্তু সবসময় মনে রাখা উচিত। কি হবে, সম্ভব হবে কিনা, এই কলেজ সামনের দিকে এগোবে কিনা একটা সন্দেহ কিন্তু ছিল, এবং শুরুর দিকটায় এই সমস্যাটা হয়। আজকে এখানে এত ভালো লাগলো আমার, এক দুজন যারা স্টুডেন্ট আছে যখন এখানে ওরাদের সার্টিফিকেট নিতে আসলো, তাদের ভালো
কিন্তু আপনাদের আমি বলে রাখি, এখানে যারা স্টুডেন্ট যারা আছে তাদেরকে বলি, ডাক্তারিতে যত না পড়েছি এখন আমি যে অবস্থায় আছি তার থেকে বেশি করতে হয়। কারণ এবার নীতি আয়োগে যখন আমি গেলাম, এখানে কিরণ যে আছেন এখানে, মানে ডিফারেন্ট ডাইমেনশনের বহু কিছু করতে হয়, এবং সেখানে গিয়ে পিপিটি প্রেজেন্টেশনও উনি দেখেছেন যে আমার সরকারের উপর আমাদের মানে সেখানে আমাদের যারা 13টা সরকার, তার মধ্যে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে আপনি এমন কি ইনোভেটিভ কিছু করেছেন আপনাদের সেটা পাঠান। আমরা দুটো পাঠিয়েছিলাম। আপনারা সবাই জানেন যে এখন আমাদের গভর্নেন্সের উপরে আমি একটা প্রেজেন্টেশন আমরা তৈরি করেছিলাম, যে ত্রিপুরা একমাত্র জায়গা যেখানে মন্ত্রীরা তিনি পান্ডব থাকি মানজানি বেলাকে খা সাংজাগুনি ক সাই খেলা আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ni 20 বছর পুমানি পান্ডানো সেঙ্গির ওই কার্লস ল্যান্ডস্টেইনার অডিটোরিয়াম ni dong aro no a pandao no tini sengse lengi naro ingai manjakmani hastri mantrakra dr manik saha o sala bono kari ba hanyo tongkha haste sakduk na khumni dagi phang kiron gitte alaida অফিসার ব্রাহ্মিত কাউর গাই সাকদুক নিদাগি ফাং ডক্টর সঞ্জিত দেববর্মা মেডিকেল এডুকেশন নিদাগি ফাং ডক্টর এইচ.পি. শর্মা তাই আগরতলা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর অনুপ কুমার সাহা সংগ্রাম গাই খাবার তাদের খুব চং আর ইয়া ভাবো তাবুক তা কাইসা কক্তমা দङ যে কক্তমা বেলাইকে जोंनो খাতং থগো তামিমা ত্রিপুরা হাস্তেও ताबुक sak joratui je tin Tripura sarok football kereng, sini je gymnast kereng, boxing kereng, kebangma damsanan no khabum mungni simi sengine kebangma khelao je kereng ui basa thaniwo kaisa sport Tripura sport school ni tongo a school ni bisiti yo sini kami amte rogo thungni tongnai rok thungna kereng rok no turupil rohori oro tabu bahai admission klangi tongo kaisa rani simi no borno sonamuinai oro motamuti gold medal national level of thunjak kebangma student rok ni tongkha ke ora agotala edi nogoro orona hostela tonene borno porinjago forinjago kaham kaisa sujog Tripura ni bumung ni tongo gai no themagna lokhitari ang songrokni football thungturuk bebalo orani no kokbai mani gai bori football thungnai chala football thungnai bebalo oro kaham thunglai tongo Tripura o si Tripura sarbo kaham sepsap mani tongo gai pharikai o mungko Tripura sports school ni no tini bai hingangke rupai bisi mane 25 বছর পুমানি পান্ডা সংসাজাখা a panda thri manjagikha Agartala municipal corporation mayor Dipok Mojumdar bo Sadram Nogodibo MLA bo bolaikha school no tai obhai sa samungte buskang otumnan bangi bo diaikha parikhranya bani o school ni mangpridiko Tripura hasteni Tripura sports school ni bkhaktai Tripura hasteo kabangmano borom mankha thungmungni bisingtei 12 hakotor tai hakotor rogo thungei thungmung kahamni sokat manthaniwo Tripura sports school ni bumung kuchugono tongo obaike na naite Badarghat ni Tripura sports school bisi ngeichiba hekaba silver jubilee ter tini naithotok pandari bisingtei palaijakha o naithotok pandano palaimani pandao thangai manjagikha Agartala municipal corporation ni mayor Dipok Mojumdar bo Tripura sports school ni silver jubilee pandao manjagai bolai kok saka o school tongo hunino tabuk si Tripura hasini thungkreng rok kaisa jagao chung thumui mankha tai Bharat hakotor no kaisa sinimung thani Tripura sports school bo bumung tongo hunai kok sai khunarka kok tong thunai rakno ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে 25তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আজকে 2000 সনে 1 আগস্ট আজকে শুরু করা হয়েছিল যাত্রা বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা করে আমাদের রাজ্যে আমাদের দেশে অনেক বিদ্যালয় আছে কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি তাদেরকে খেলার মানুষ তৈরি করা ক্রীড়াবিদ তৈরি করার ক্ষেত্রে একটা স্পোর্টস স্কুল তৈরি করা সেই চিন্তা ভাবনাকে সামনে রেখে অনেকটা এগিয়েছে আমি বলবো যে আজকে এই বিদ্যালয় থেকে প্রচুর ছাত্রছাত্রী যারা পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রীড়ার সঙ্গে 6টা ডিসিপ্লিনকে সামনে রেখে এখানে পড়া হয় আমাদের জাতীয় স্তরে রাজ্য স্তরে নয় জাতীয় স্তরে আন্তর্জাতিক স্তরে কিন্তু অনেক খেলোয়াড়রা এখানে এই স্টুডেন্টরা তারা পারফর্ম করেছে সাফল্যের সঙ্গে এটা আমাদের রাজ্যের জন্য একটা গর্ব আমাদের তখন যে চিন্তাভাবনা এই স্কুলটা তৈরি হয়েছিল আজকে অনেকটা এগিয়ে গেছে আমাদের 2000 সরকার আসার পর বিজেপির নেতৃত্বে তারা দেশে প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য বিষয় থেকে বেশি ক্রীড়ার উপর জোর দিয়েছে এবং দেখা গেছে সেই কারণে আজকে কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের ত্রিপুরার কথা যদি বলি প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক প্রতিভা প্লেয়ার ছিল কিন্তু খেলার মাঠের সুযোগের অভাব স্টেডিয়ামের অভাব প্রশিক্ষণের অভাব
বা আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে তার এই প্রতিভাগুলি গ্রামেই শুকিয়ে যেত। ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে, স্টেট লেভেল, আন্তর্জাতিক লেভেলে যাওয়া অনেক দুষ্কর ছিল, কিন্তু আমাদের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের খেলার যে নীতি, সেই ফলে কিন্তু আজকে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় প্লেয়ার তুলে আসে। এবং দেখবেন এখন বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক পদ্ধতিতে প্লেয়ারদের তৈরি করা হচ্ছে। সারা রাজ্যে যেমন দেশে অন্য জায়গা হয়, আমাদের এখানে এখন টার্ফ ক্রিকেট হয়ে যাচ্ছে, ফুটবল, ক্রিকেট, আপনার হকি, এবং সব দিকে দেখবেন অ্যাথলেটিক্সের তৈরি হচ্ছে, মানে আধুনিকভাবে তৈরি করা হচ্ছে। বাইরের দেশের মতো আমাদের প্লেয়ারগুলো সেই সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। তো আমার বিশ্বাস থাকবে আছে 25তম এই ফাউন্ডেশন, যাতে আমি তাদের শুভেচ্ছা জানাই। আগামী দিন আরও এইখান থেকে অনেক উন্নত মানের প্লেয়ার যারা আমাদের রাজ্যকে নেতৃত্ব দেবে জাতীয় স্তরে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে। দীপা কর্মকর্তার মতো দৃষ্টান্ত তৈরি হবে, এখান থেকে দীপা কর্মকর্তা তৈরি হবে আমার বিশ্বাস। থ্যাংক ইউ। Berkapan tadi buku kong tini ni jorani kok panawa kok tuma osuk jorano tai kubuli kok tuma rok kena antuk tini kotor no sai samani ba kena tai se kubuli kok tuma toi phani hini kok tasari tini orna basa siwana no jorani kok panana hamjai pulin sim pachi jorana nai jama bagai belai ke hambai tini bagai